हामबाय दिनै बेलाय दंफांनि दिनै जोंनि भारतीय जनता पार्टी मण्डल अफिस चाकमाघाट श्रीरामपुरनि 4 नং वार्डनि पुरा टोटाल যারা তীব্রমতো সময় যত্ন তিনি বরফ তিনি দিনেশ নেতৃত্ব প্রায় 295 ফ্যামিলি 234 ভোটার মতন পুরা জিল উঠে তিনি বলিবাই চালাবাই যত সংগ্রাম করে বরফ आङो बरफ नुखा 5 बोसोर बंनि लामा थायो दिमाया कायसा दै कायसा थारिमाया न कायसा केमनो दिमालिया तीव्रमो थाखाय थिनो एंको बरफ केमनो बरफ कायसा लामा काहा पजियो आबाद बगल दिनै भारतीय जनता पार्टी बरफ तिनि सागिलका बरफ फाइट हबाय बसगांगो बरफनि जे नागपुरमानि लामा दै कारेन्ट बरफनि चाकरी बरफनि যত সমস্ত সুযোগ সুবিধা যতটা सुंथाय 5 बोसोर पर फुल संखारि कुमुलुम थांगा लुटि लाइखा चा लाइखा सेस खालि आबो बसगांगो जों पवानि एरिया न श्रीरामपुरा न माने बिसिनो पुरा जों डेभलपमेन्ट थानाय बसगांगो बरफनि जाखि बरफनि जाब्रमिनो जों बसगांगो डेभलपमेन्ट आबाद बागानो जों যত তিনি শ্রীরামপুরানি যত ফ্যামিলি দङ যত বেলে বেলে हाबबाय बरफ बसगांगो बरफ बुजिखा ও তীব্র কথা কমিটি কোনো লাভ পরীক্ষা শুধু সেন্টিমেন্ট বাই কামিয়া সিনি লামা নাंगौ চানানি नांगौ যত খাই দङ বরফ কোনো বরফের সেবা কাছে দিল কাছে চাকরি দিমলে নকরি মলে টিভি মলে কারেন্ট মলে আবার মনে বরফ যত ভাইয়া বরফ তিনি ভাইমানি बसगांगो बरफ 12 तारिख বিজেপি नो बुदिनाय सप्लाय बरफ বিজেপি नो समाजदांनि তিনি समाजदांनि পরে बरफ हामफैनाय एरियायाव थांफैनाय जों सन्त्रास नाया जों हामजामा नायो हामजामा रिनाय हामजामा बागनाय हामजामा बिसिंथाय बरफ बिसिंथाय जों কোনো দিন পোলাই টগলাই গাড়ি सबायलाय बकमोन जों सन्त्रास नि सारा त्रिपुरा राज्योआव जेबो सन्त्रास चलि दंखा बरफ जेबो सन्त्रास गैया কোনো দিন बरफ ओमफ्राय बुट मागो जों निश्चित भारतीय जनता पार्टी फैनाय बसगांगो 2026 निर्वाचन पश्चिम बेले बेले हामबाय।